Patrol Tacloban! TV Patrol Tacloban! TV Patrol Tacloban! Mga laray uluhan. Presyohan mga pangunang pabliton. Diri sigurado kung maubos haluyuhan pag-ubos san presyohan mga produktuhan lana. Rollback kapasahe diri paliwat sigurado. Bangko Sentral nagpahimatgunan posible nga pagsarang han peking nga kwarta. Bakante nga lote nga diri nagagamitan nga swimming pool haluyuhan Santo Niño Shrine. Ginpaparentahan na han PCGG. Tacloban DZR Airport may bago na nga X-ray machine. Live! Tika sa ABS-CBN News Center at Tacloban. Ini ang TV Patrol Tacloban. Maupay nga kulop. Ako'y Clifford Nolido. Ini ang numero 1 nga TV Patrol Tacloban. Yan ang aton pinakapresko ang naglatarab nga mga notisya.